Kopi Vosia nom tabi Malaysia Madani miampai kodogoi zo Jason Bantoi dadabal ai kadazana dongo subab diti tadau minggu kepadom tu Wuhan Kavahu duvong ibu duvong podom himo. Bisa sama hobi iso titik tu lizong tuhun Sabah papapanau tonggungan dari PRU Dun Sabah Mikot. Gisom di Wuhan Kohimo duvong ibu duvong podom himo atus duvong podom sizam ngoibu apat ngatus opodom tu noponga mengungundi tongomu hokiu mu lopodom wahu gisom duvong opod tahun. Maso papanaon kepetondaan komungan mogisu suvai ijon pisompuvan om pagunda moido avavasi kapapanau demokrasi dino. Coordination antara jabatan agensi telah diadakan berterusanlah dan menjelang pada September nanti pihak SPR akan mula mengadakan memberi taklimatlah kepada RO dan juga pembantu pilihan raya yang melibatkan seramai 32,780 anggota yang terlibat. Tinubong Idatu Sri Roslido magaganu abal di kapas pitimbungakan kepetondaan kopisan kesoimbahan Sabah montok PRU Dun Sabah it kompleks misompu Kementerian Kopi Bahasan Kota Kinabalu. Pinoso di sido maido tikid pakakalaja kopelintan manak kopoguhuanan kopoihan ipintunud om umivad mantad papabal kopoihan pilasu hohobino doid ahal sensitif oikot pemihian tagazo. Papapanau o kepelintaan Pogun, maza kopisan kotainaan kepelintaan Pogun, do pidondian pilotian MOU miampai Universiti Brunei Darussalam. Nebos di Monteli Sains Teknologi Om Inovasi, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, ino montok menguhan do tanak ngabis Sabah mengoput belajalan id Pogun nokomoy. Kohokunan timpunon MOU pinointahang ontok pitubungan Wozon Monteli, Datu Sri Panglima Haji Jinor miampai Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah id Bandar Sri Begawan di 2 tahun nakatahib. Kita akan menghantar pelajar kita dari Sabah ke Universiti Brunei Darussalam untuk belajar di sana di beberapa fakulti atau program yang sudah diiktiraf oleh MQA. Dan ini akan kita laksanakan. Tinubung Idatu Arifin di kahapas makan sodop kopiondot ababazan rela dakwa, miampai di nokoswang Islam id Sabah Nazu do Hongkot dakwa Islamia, Kementerian Ahal Ngawi Ugama Pogun Brunei Darussalam id Kota Kinabalu. Mintong o Kementerian Ketundaan mengingin dapu om kopolitif Kuskop dohang pepahab penginupuan mikro tongonini om uha PMKS Ketundaan bogizan ketohu om pemonan franchise dari babazan Malaysia kepadam tohu RMK opodom tohu. Debos di Montelidino Datu Iwan Benedict minggisom ino da papaim buhai tinimungan mengingin dapu kinaizanon ikanu monong kitopong id pidagangan suang Pogun om global. Bogizan kotohui papampai pengindapuan sosial inklusif om kopolitif montok mintong bogizan dino ada di popopobu tagazo kosunizan ekonomi sosial kongkuban om apantod. Namot pemaunan franchise montok popobu bogizan ditigi som id nazatan som pomogunan. Saya amat yakin ahli-ahli parlimen akan mendukung rancangan ini dan seterusnya membolehkan Koskop dan kementerian-kementerian lain itu dapat menjayahkan rancangan ini bermula tahun hadapan. Tinubong Idatu Iwondo magaganu abal di kapas pinopotimpun Karnival Uda miampai bis franchise pernas id Pinampang. Karnival Uda iso impon ikakal kosudong mentok saviavi tuhun miampai komungan mongingin dapu mantan mogisu suvai koin tutunan pengindopuan. Pitimungan konduan ASEAN kogompit kobasan tavasi kozo duvong ibu duvong podom himo dari impoon de pepogiot pisaan konduan kinezenon Asia. Ababazan nazu do koisaan pemohonan tongonini om uha konduan tuhun memasok Sabah IKS Nita dino kituduvan de pepoing kavas tonggungan konduan id nazatan ASEAN. Nobos di Komodowo Monteli Ekonomi, Dato Hanifah Hajar Taib, monokodongo ababazan diti doko tulan kopelintaan doit ababazan Malaysia ko pedom tohu, om ababazan ASEAN 2025 himo ipapampai songovian.
Kondino, sokodong paghasan monginginda po konduan, kumuhigan social montok tina osonghunan konduan habus kakadazan, nogi dimpoton onong ngopod piatus ginumu komungan konduan dot vinakas kalaja oikot duwongoy buto hungopod. Pinobos da sidoiti, doit pason da sidoit pitimungan konduan ASEAN duwongoy bu duwongopodom himo id Hongkot Convention Sompomugunan Sabah Kota Kinabalu. Pitimungan Pinoy Magon di Sinavan Vozon Montli datin Sri Panglima Datu Julia Salag mobi Sinavan Mohoingon Tagazo Poguntoh Puan Farida Tusin. Kiginumu tohungatus vahongopod mampazat mantad Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia tuminindapo pitimungan diti. Dumapas toy kembara merdeka jalur gemilang KMJG, impoon tawasi kozo da poposinda kepenandakan tadau kebangsaan tadau Malaysia maza kempen isok hamin isok jalur gemilang. Maza KMJG kosindak pevagu tonggungan Sunduban Guminawa Pogun id petatonggo Pogun. Kalau sudah sampai Ogos ini, sudah tentukan kita nak pakai satu semangat untuk sebagai seorang wakil Malaysia, kita nak otomatik untuk sambut ini Hari Merdeka. Jadi ini adalah satu simple untuk kasih kantung bendera Malaysia di setiap rumah. Saya rasa ini amat penting lah. Tinubong i Datuk George do magaganu abal di kapas minonoy mo konvoy KMJG duwongoy bu dungopodom himo id kampung air Bokara Sandakan. Nakaanjul nogi kapambitan zakat kuma mosogit kampung air kampung Bokara. Kita mengambil kesempatan ini daripada Telekom Malaysia untuk memberikan uang zakat lah kepada dua masjid yang ada berada di dua kampung ini. Mogi susuvay kapagatan pinanjul kopion.kmjg duwongoy bu duwongopodom himo vokondino ababasan ziarah kasih kapambitan sakaday bakul takanon poki kitanan ababasan miampai community. Vaig okon nopoko kopokianuan nga ihono pindad indad hobino id sokid Sabah. Projek kepenikidan Vaig habus kakadazan alternatif Balba nakapanakahan sanan kawavagu kumatun mogigizon kampung Bundu Gulu Tamparuli. Harapan kami air bertapis supaya kami senang untuk minum. Kalau yang bertapis ini memanglah bagus daripada yang air gerebete. Sekiranya kerajaan akan memberikan pipe air yang daripada kerajaan kami alukan. So kampung di Kampung Rungus, kalau saya tidak silap ada sudah punca air daripada kerajaan yang bermeter. Projek Kementerian Kotundaan habus kakadazan KPLB Sabah Kigatang onom ngopot ngoy bulinggit diti pinotimpun di Wuhan Kaopodomiso tahun nakatahib. Nopong okozoino sombuhan kapas dino nakapanakaw nalan kumahobi 200 ngopot tuhun mogi gizon kampung. Projek ini melibatkan pembaikan pipe utama sepanjang lebih kurang 2 km dan kini membekalkan air secara berterusan kepada 16 buah rumah penduduk kampung, sebuah balai menghibah dan sebuah gereja. Dulu kami terpaksa angkut air dari sungai atau tunggu hujan kadang-kadang 2-3 kali sehari lah. Tapi sejak ada sistem gravity ini memang sangat membantu air terus sampai ke rumah kami lah. Dulu memang kami susah lah, apa-apapun kami susah, ambil air kah apapun susah juga lah. Tapi sekarang sudah ada ini air dari kerajaan, kami pun senang mau buat kerja, apa-apapun bagus lah. Kami punya punca air dulu, kami masing-masing tadahan. Air hujan, kalau musim kemarau, itulah kami susah. Sekarang ini sudah ada ini air hujan kah, kemarau kah, oke sudah. Ngatomoy mo kiva penginaman. Asam tasapo nakopenonsong kalalahan no toy system. Apabila hujan lebat berlaku,
Biasanya punca air ini akan tersumbat. Memang yang tangki air di bawah itu tidak isi dia. Jadi saya akan panggil orang kampung untuk bergotong royong lah untuk membersihkan punca air itu. Memang perlu dipantau pun. Ada masanya kalau hujan lebat kan dia ada sisa-sisa yang blok, dia kena lapor sebab ini memerlukan penyelenggaraan. Jadi dia buat laporan dan dia minta peruntukan, kita salur untuk menyelenggara tempat tu. Ababazan balba okono poko pepetikit vaig nga nakapana kahansanan kuma kampung Ipoghudino humansan kuma bawang om vaig asam. Himoton mikot ahansan izyoho dokiva toput ko penukidan vaig om hobi o mohig. Kuang hobi 1,500 tahun Islam Pesohi Kota Kinabalu tu menindapau tahlil om sambayang montok tongot tiagak Zara Kairina Mahadir. Nakaanjul o ababazan idhintun sa Dahwisma Muis Kota Kinabalu. Tahlil om sambayang diti sabagi pisaan do tuhun mogigizon inokotindapau miampai songovian sumambayang montok di tongot tiagak. Poin tindapaw nogi i-exco agama om balajalan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, mobi i-Vozon Monteli Datu Sri Panglima Haji Jinor om menunuat Tagazo Gagasan Rakyat Datu Muhammad Razali Razi. Ingka kapo di bagu iti abal ay kadazan do baino diti sumusu tapas diti abal dongos Subab Sarawak. Izau Jason Bantoy, Malaysia Madani Rakyat di Santuni, Kopi Vosian.